ভোট যুদ্ধের চারপাশে হাওয়া গরম হতে শুরু করেছে। চলছে যুযুধান সব পক্ষের জোর টক্কর। প্রচারের ময়দানে সরগরম হতে শুরু করেছে। 26শে এপ্রিল উত্তরবঙ্গের 3 কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে ভোট। দার্জিলিং, রায়গঞ্জ এবং বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় হবে ভোট গ্রহণ। ভোটের হাওয়া গরম হতেই আমরা আপনাদের সামনে রাখছি প্রার্থীদের প্রচার নিয়ে নানান কোলাজ প্রচার সরগরম। বিগত নির্বাচনে দার্জিলিং লোকসভা আসনে জয় পেয়েছিল বিজেপি। সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজু বিস্তা। এবারে নির্বাচনও রাজু বিস্তাকে প্রার্থী করেছে দল। প্রার্থীপদ ঘোষণার পর থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে জোর কদমে চালাচ্ছেন প্রচার। छह लेन की नई सड़क ऑलरेडी बिहार में और यूपी में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे चुनाव के बाद होगा। ये 30,000 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। पानी के लिए अभी बताया 3500 करोड़ रुपया। टीएमसी बता दे 1 रुपया दिया हो तो। इतना ही नहीं, आपको पता है सिलीगुड़ी में कितना जाम रहता था। बालासन से सेवक आप सब देखा है ना, रोड कितना बड़ा भव्य रोड बन रहा है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ जो रिंग रोड बनेगा, वो रिंग रोड ऐसा है, आप ओदलाबाड़ी से लेकर के सेवक से लेकर के सुकना पानी घट्टा होते हुए, पानी टैंकी नक्सलबाड़ी से होते हुए और पूरा खोरीबाड़ी और पूरा ये फांसी देवा घोषपुकुर होते हुए, यानी 170 किलोमीटर का रिंग रोड बना है। ये सारा फांसी देवा का इलाका जो है ये शहर बन जाएगा। ये सब सिलीगुड़ी बनेगा, यानी सिलीगुड़ी बड़ा होगा। तो आप चारों तरफ रिंग रोड होगा, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं। और कितना सरल, कितनी कनेक्टिविटी होगी। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ऊंची जाति का, कोई छोटी जाति का नहीं। हम सब एक हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के हम सब नागरिक हैं। ये प्यार है, जनता का प्यार है। मेरे से भी ज्यादा मोदी जी से प्यार है और इसके लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। 26শে এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় লোকসভা নির্বাচন। ভোট বৈতরণী পার হতে এখন দিন রাত এক করে চলেছেন প্রার্থীরা। দার্জিলিং লোকসভা দখলে বরাবর ভূমিকা রয়েছে পাহাড়ের দলগুলির। ফলে পাহাড়ের মানুষের পাশাপাশি সমতল এলাকার মানুষের মন জয়ে প্রচারের ঝাঁজ বাড়িয়েছেন প্রার্থীরা। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে গোপাল লামাকে। নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতেই জোরদার প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামা। উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস। প্রচার করছি আমরা আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে, এখানকার লোকাল স্থানীয় শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে করছি। খুবই ভালো হচ্ছে, সব জায়গায় যাচ্ছি, ভালো সাড়া পাচ্ছি, লোকগুলো উৎসাহ আছে, আমাদেরও উৎসাহিত করছে, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আজকে তো প্রথম আমাদের বাগডোগরা, লোর বাগডোগরা, সুন্নতন পাড়া, আমাদের কালী মন্দিরে প্রার্থনা অর্চনা করে আমার ডে টু ডে আমরা ডোর টু ডোর করতেছি। এখানে আমরা অন্যরা প্রোগ্রাম আছে, অন্য জায়গায় আমরা চলে যাচ্ছি। এখানে ভালো উৎসাহ পাচ্ছি, লোকগুলো ভালো ছিল আমাদের কাছে, পুরো খুব ভালো সাড়া পাচ্ছে, খুব উৎসাহিত করছে আমাকে। তৃণমূল কংগ্রেসের পাশাপাশি প্রচার চালাচ্ছেন কংগ্রেস প্রার্থী মনীষ তামাং। দার্জিলিং আসনে পুনরুদ্ধারে জোট বেঁধেছে বাম এবং কংগ্রেস। সারাদিন পাহাড় এবং সমতলে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছেন দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। দলীয় প্রতীক দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন কংগ্রেস প্রার্থী মনীষ তামাং। ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট জমিকে
দেশের স্বার্থে ডক্টর মুনিশ তামাংকে হাত চিহ্নে মুনিশ তামাংকে হাত চিহ্নে ভোট দেন মিনিমাম ওয়েজ তামাংকে হাত চিহ্নে ভোট দেন বামফ্রন্ট সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী ডক্টর মুনিশ তামাংকে হাত বাম কংগ্রেস সমর্থিত ডক্টর মুনিশ তামাংকে হাত চিহ্নে ভোট দেন শ্রমিক একটা জিন্দাবাদ 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 নেতা মুনিশ তামাং জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। मैं पिछले कुछ समय से दिनों से जब प्रचार में चल रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लोग भाजपा के झूठ की राजनीति से तंग आ चुके हैं और तृणमूल का भ्रष्टाचार और अत्याचार से तंग आ चुके हैं। सब एक परिवर्तन चाहते हैं, एक नया विकल्प चाहते हैं, उसी विकल्प को हम लेकर आए हैं। अभी तक जो भी मुद्दा हुआ है केवल नेताओं का मुद्दा या केवल स्लोगन का मुद्दा है, केवल इसमें नारेबाजी है, मगर हम सच में जन के मुद्दों से जुड़कर काम करना चाहते हैं। इन जगहों में जो चाय बागानों का जगह है, जो पिछड़ी जातियों का जगह है और जो यहाँ मजदूरी का जगह है, इनके जो मुद्दे हैं, ज़मीन का मुद्दा है, इनका रोज़गार का मुद्दा है, इनके रोज़गार के वेतन का मुद्दा है, इस सभी को लेकर हम काम कर रहे हैं। हम पूरा आश्वस्त हैं कि जनता इन मुद्दों को पहचानती है, जनता के मुद्दे हैं ये, और वो हमारा समर्थन जरूर करेंगे। समय हमें जो भी मिला उस समय का हम उपयोग कर रहे हैं, और जैसे मैं सबको कहता हूँ कि हम देर आए मगर दुरुस्त आए। हमसे पहले जो भी आए वो जल्दी आए मगर सुस्त आए। वो सुस्त इसलिए कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास सिर्फ नारे हैं। हमारे पास मुद्दा है, जनता के साथ जुड़ने का हमारे पास तरीका है, जनता के साथ जुड़ने का हमारे पास बातें हैं, और जनता हमें अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है, उनका रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है। हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस बार जीतेंगे दार्जिलिंग को। প্রচার সরগরম এখনকার মতন এই পর্যন্তই। আগামীকাল আবারও আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে আসবো বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের ভোট প্রচারের কিছু খণ্ডচিত্র প্রচার সরগরমে। ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন আরসিটিভি সংবাদ, এবং অবশ্যই নজর রাখুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। নমস্কার।